assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Iri guna kai kangir guna hu songai alhabar jindoga ageno waral warman do warizo Umar Al-Mahmoud Maiga kanga emission dirandi kashi gani songai alhabar iri ko muna zama kanda iri ko yadda iri kaka continue ka goyo dirandi. Kuma ina haro shekandiri ya kata iri kaka emission da mani cara banda emission songai alhabar iri mana cara kala iri mahinka songai biyo hehe a duniya shi pour que songai culture mashi dare songai shalno mashi dare ngashi irna songai alhabaru cara washi shinka emission wote kala iri madu jama'a kan inda na emission wote ni cara banda wodin ga hu emission zari jina invité o amanti kala iri sobe jina bora Alhaji Abdallah Omar nda irko yadda a kakan ga bon harwarshe nda Ibrahim Touré nga mo songi alhabar goy ko berino kan de marganda sanda bori kan inisa har kan da shi songi alhabar amate songi alhabar songi mo diaran gibon amate émission kan ga sababu mate sababu kan na songi ku di charga donc wodi nga irga ko iri invité wega har kan da shi mahinka ngi bon présenter aussi Ibrahim bismillah shi baragin fonda boy mission o agate mission al karamanta deranta kan gonda na fawbowa donc wodilla mission umar na har washi ka bisa gati ho ngati zari jina woti zari jina kan songen alhabaru mission fatta ad-dunya kan gata ka kulma hinka diya ima bai soluma kalla songen gongi bonje ima bai soluma kan songen soge gongi bonje iga ba songen matafo ima marga hubu fallakara ima ti addin fo ima bai songen tarishe hala songen ma hinka jaje nungu kan ga ima ka to hala ma bisa nungu kan ga ima ka tora zama ho ad-dunya kun ka tun ka cara dika gongi society oshe songen irshima ka yebanda donc mission woti zari jina songen alhabari mission nga barno mozalo sai iri gashan nono iri biraro shi kanci sobe iri kuma shi gulle tabera ku sobe jina huno iri ga shan nono shi harama hinkan da harwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jina ay songai kullu fo kango ad-dunya fendo bon yin kanto kan ay gana har mashi jene shi da marewaye shi bir bor bere shi gani shi kanti ko su manga charity ina ta fanda ku ina mission mo ma be kan mission no kanga kata wo kan dare shi kanti so mai ga baka dare mission mo no makata so mai mafatta anya kulbon wari ma be kingir bono e gorti ne tara kan ni nagare ka ga abul kambe okay gaba ya har so mai gore shangati ma an saka refresh hakwai banda imana mun bore mun bayanta masambu 1464 kaka 1591 so mai kindi a ga West Africa kundama lakkal wan kwe kan kwe jini a kusongi idiyo ni na inaze telefon so mai don ma telefon ma hantun da boga amma shalan bora shi kan boye mai technology no kan iri so mai bore ihin kanto irga hima ka tunka kai ka mission ai wedu mai faba nan ko kalli go hastata mission wo kan na shintin hu nasarai hando jirbi wakin difa hana West Africa kulka wafa ko wala Africa kulka wafa kan so mai longo je ne ga su babor fo kuma kai kana cewa mawana ma hantum persecution bo ba kan goddo nyaari gena shalan akul so ngi shanno gi ga sambu shanno kan ina suba porque West Africa kul wala man Africa kul amati longo ji kan ga ko university ga chawandi shanno maka shanne zai hunde kan hayara ishuwa na hal agoma banga madire kan dunya labo
ha kurshi hinka kata shanno macindi wala bore kan shi shanno bai ima bai kan shanni filana no bora kulla kalko ne kunna suba professor ina suba kan gano muhimma ka chawandi tanki long africa ha kushin ka cha bakala mission wo wudu don shi wo mu mission wo irgati sanda hakan huno so ngai haika dunya bon taga suke lakkale kan lafun amana hun lakkal hennara hun amana hun hara kala borkan ga sani dimoshe ngar wudu mo fatta irga ceciri ba be gendiri nyanga gendiri way me gendiri mai ganon ko kalli go dunyara ima mission wo faba inda lakkal henna inda bayri irma mission wo faba ndiri almano irma faba ndiri lakkale irma faba nda hakan ga ticara diya basiki dimi halashi cardi akuddimo gase hon wo kam gudi labo gede kulgabe kan gedi labo kir kage gin nagar bore menengi ma derendirshi bore menengi ma labudi mayo barmay kate dumi fo don shi aga wajibir kayr songa dir ma cardi na ko kandir go dunyara bore miri honne digera bore miri honne media bo bore miri honne social media bo bore miri honne ni ko kalli ga dumi fo honne ra iri bore kan gati artiste ngir bi faba iri mare kan gonde lakkal henna sandi Ibrahim Touré en dumo di mi faba ndel man da hakuki ga bagirga iri mabbe kan chardi ngara ha iri lakkale ma faifai iri ga chargungu man tinganu makata dime mo ko inde jina dimi shi hinka ko inde jina kala ha kule ma gorgande ndinga dogo ma bon ko ni non gadu ima zanka non gadugo ima bere ko ni non gadugo ndir koy ba kul riga koy non gokkal rede hima ko kutta don shi ay ga salam bora kulluga ay ga gara irko subhanahu ta'ala warakan na haya wo shintin irko subhanahu ta'ala morona lomor kuku amorona man duka ka kan shi wannan shintin wal man ne daraja kan shi wannan shintin songai shi irko ma songai ka daro wuti riga ceci bol foku ga kan iga invité hu banda ga kan shintin da bora ga bai kan ga bai manga invité ne amma bai ki ishinga invité politique she wala shenni fo kan ga kata ma kuturu bor fogi manen ga gango manti wodin amanti hakul kala macinti lakkalo kan ga hinki di dimo hako inda kine kene masha Allah masha Allah irga han saka irbo ko no fondo bai irbo ko no labu da lashi kamar nai ga hinga ku kai ni za shi niyan goro kan da bor mari an ba mu da ba kala kuri mutum mana ai wodla nishanno kukan nar borga duwara ha kan ga hinka yi shon tonton amma kan je fore na za kan cin nango kallan ne bor kuki ne invité amma bai kin kan ga invité halkan da shinga man lakkalo honnandi kan ga hinka songai di charga kaka gar sanda na emission hunde nga slogan ngati sanda watun har songai ma hinka ta zanon ku kalla songai hinka ta fo dumi kurshino kan songai ga humbura shino da songai hinka ta fo ashino za ha funna la sabu hino irko hino nanga sakora non ku kalla songai zagon nan gina dumi fo yango challa dimma kaka di bore maka bazo taga nanga nga bora henna tarashi nanga borcin tarashi o ha yallo ka ga himir ma ce wanda cirashi tele yalla ha ku kan gace sanda hugoyi kan yanga dumi he ku aga hima irma wai kan de irmi shalangira donc non gora ay ga koy question kwaraga za ilal wato kan ilal dishi emission ga kacca irga ka shintin har kan da shi ay ka ka dol wati boba kan girge eguka shanne ku kai gai makite kan ga songai tonton irma bobani wodla shanni kwara kan da ga Ibrahim ni question kwara ay ga ba ma sanda bore kan ni lakalora iga hika emission fa ba nda ni hunde shinni kwara kan ga har sanda bore kan ga emission gona shi fonda goy Umar Mahmudu Maiga cin kwara faba emission ga ba faba emission ga ba faba kaju aga ba faba bi faba jina ay shiba kala mu hun talkaiga parce que talkairal barkago dai ne talkairal barkago manti kala talkanu mu bai kan aga hima bai amati
alman koy ni watu kul lakkalo shakala talkashi hala talkama hinka tunka goy kaynate watini amangal manu dan hayara donc talkay il ma gabu mission ga il dala kirga hinka no hal mission ma hinka moru il ma fabati e hinkanto il alman koy ni tubarikalla sonay Mozaro Ghana kallir gabara gundora Niger kan il gabara Mali kallir gabara Burkina irko subhanahu wa ta'ala ana sonai izai sorhandi inda alman irko nino alman zama igate irko gana kauyan igate bora hennayan woshi irko munangar zakka nishi donc alman koy ne kan go ganara a shindir muka ka bora alman koy ne shi ka bandi irgon alhaji dino sayyu haidara alman jeda gwa ko ni tago ka tontonaga aga hinka mission jaro fa kula ga hinka zirshi irgon da honorable Mohamed Lamin Maiga nga mo gabarano mission aga hinka faba be futara ndanga lakkalo ndanga almun kwarara ebe ka baranda il kuma shi hunde il gonda il benab oil manager kan gabar kuma shi gundora alhaji zulladaini baina kan shi gane allai nga mo il ga bai kan shi kashi bara nda bai kan mission mana tunkala songi ma hinka tafoshe songi mamalakai wani giwe kan ga jiwo nera gana bina cira ga himma mafatta tele wara kan songai irji nera kai ne to il oil nera kai to il kunna Pacific Oil kan director ga te Zakariya Ibrahim ay ga tamma hakan nga mo gabar gana bina cira hozaro mamal kau berino wai kul ga himma ka fatta tele ra kan songai mabaikan il kunna jina koyrowa donc ko tamma nungo daga kai il gondal man koy ni bobay kan vraiment shinga kaka bori kuma yace ndi mission ga baykan da irko yadda ngi hunde gangi dala iga dangara har mission ma hinka moru zama hozaro alman ga magoy goyo kan irna shintin hozaro alman ma shintin alman ma benandi da irko yadda telewo mo kan ir handirkan songi ga himaka du tele da irko yadda shi man gurshe zama songi ir mana fugenta yanga songi mana kai ha kushi kala goyen she ir gonde bonkoy ni hozaro bonkoy no go jariga irga na ta ga tamma hakan a ganga bonkoy ne cindi kun ga hanga shine kul alhabaran di kanti mission imangi lakkale daga shi a gaba alman bil wassalam Ibrahim Fondobe la budda la shi kabaran na boy biriberiyan macha kan ilmana bai katun son ya hara imai banda wuce cumi ayo la budda la shi kabala ay farhan da mole kan ni na mayice nishin da koramo masha Allah a ta hakan dir ko yadda iriga nan gubo ba zara har kan da shi emission mu hinka konda jina wodilla aban kai ga shan nono irbon koino she kanti Alhaji Abdullah Umar are hunde ga ka shin kaina shalan emission ga émission no kan bonkoy no na har kabisa Ibrahim na kabisa nga objectifo sannan nga haya kashi na charchara nga dai tika songai shanai wala hakan ga songai tanjina irma shalanga ga bilan da politique bonkoy no na har za so da kin national bonkoy na émission shintin irko bagi na shintin dir sogai bonkoy no borku kan ga hinkate sanda bonkoy ni fotana wala baba fotana kuri sogai bonkoy no aga tonan jadu za ngatuwa na shintin zirjinera kanti ana anir honnan di amra ba shawar kala anir honnan di kan sanda am state politika macin dide politique borbo ba ga hawal macin ti politique ngati sanda wokai she so mai bore gane siyasa o ngati hakan c'est comme il kum makatir siyasa ni makatano no ya katir wono amaye borfoga c'est comme bore ma konkosha haramaye borfoga wo iri shiba mace wuri konko shakiri gati c'est comme il cour songe konko shanir gati songe gurgarigo c'est comme il cour chata fallaka che gurgay donc ha kan il cour ha fallaka che gurgay shidi ha kan kata bore mato cha kala il cour ma gurgay aga himandal salamatari kan bor kuma gurgay al salamatari ma hinka konda jina ngati gurga o kallirgo bor kuma shidanga lakalora kan siyasa shagate siyasa ku sha ko te ku kan borkata siyasa irga ce wani shirda mabisanda kuma borkanka dan ni woni tini ni bonko ni tara kan cirango goyo kan nati nga yinka explique wash wala ni goyo kan gate kan tini mamala hunde emission ga yinka ni za mani mamala ha kan shingate ko ciwo kan songai bore ga duwara irga dia za mamala ka goba en gono wozaro kan gi mamala songai na fara politicien en gono kan sanda politique ni gate ngi ko ciwo ga
nan kata politika ba mana ba kala amaji sanda ama emission ta kukanno bar ma shinni har kanga tusa borfo washe politik irshi ba politik hundai amma bara kanda no irbon ko nona ay gen arin ka don shan no ina har ay ge kayaga za hansarori ginka hansa kanti ay na mamala ka wuga hinka mamala shan note me aga kata ko te fo kan son ay hinka na fara mais politicien son ay bore ga boba da ni ongo parti fora borfo shi parti fora donc hinka har kan magwara mani amana kan borfo shi sanda émission wora donc waydi dum mani amashi bisa il kuri gurga ngati sanda songay drapeau ama hinka zama ngati sanda za il gondi jino huni yankan gay iga gurgay songay shi amma nan te émission ngi ndangi ma cille boni shi di aga hinka te hu il sogay bon ko no chenni har kan sanda émission bor zangu ga bay kan sanda wodu mo wono mahima kate pour que songay ma hinka ko na jina bor bo baga jentani sanda kan ni harga ngashe irga il sogay bon ko no irga ni no shanno har kan da shi ma ni shendi kwara nda bore kan gi fondo wi nda bore hunde kan san ngi cha har kan da shi mai hinka kabadan emission she irga shanno no irgo ko she bismillah ay gal habaru samba ko ko borfo kan ga be kan bonko ni tine na ko kallan go ganara wala go malira wala ko kallan na ni bongar ngati bonko ni gina hun ba bore hinka shi nan shi mu san bani do mabai kan ni wananda ni fa ba kan ga hinka tiyar lakkan da go kan ga hinka da har malla ka ba kan borfo ku kan presidenti wo concession ga te president kunjiye shin ga te president dimi ku kan na association ku kan shin ga te president a kun alhabaro inda tona ni do mabai kan ni wadanda haya ihin kan to kan da ga to kan da hin kan to kan da ga to amma dika da borfo kan ga be kan ga hin ka bore fa ba da lakkal dal man kan bilen da mace borfo kullu amma ga hin ma da amma ga lakkalo dan arai kan go gana shi hin ka kan ka Amerika yambe kan kai sonai shi cikin da zari hakukan da sonai go kalma garkati goji ne wani haku shi ka takala hidima kala borkan yani in goma gwi ne dimoshi cinka kata Umar al-Mahmud ana sonai filimo katari zahano irin mako Najeriya bure filimai da ke guna bore gele shi ba ma ba hausa ne shi indi kurbo de ki gana kar ngano makani shi igo maguna de macikani fokato za hano ili madike indi file daga guna de na sare fili mai guna bore gere mani cibi yanno kan mate cinka kata hun hada bore madubon fere ka bai kan filmu hano ki sha janta ka te kala hakan ga tanda hakan te ka bisa kala irishin no kala na te borfo ban ko lokal man ko lokal ngama ni bon sheno shi o ko jiniyen no ko Umar al-Mahmud kata iri dimoshe iri ga bayashi halin huzaro gindi Ibrahim yan iye kaka iye haka kirshe emission mo kan labora biri fo kan gonde lakkale yanna ngai kaka kan lakkale kiki chaba to ki so mai hinka to kaka ya mako bici don shi hano kan irbai kacin di ai kan ne mashirin asi president de jeunesse wali mane jane bonkoino ne gana tinji ai zai jina tuwo kan ai gwarganda asi TV station kashalan ai bon shenwa wo an ne mafo ai hanga shine kan gudu ma ga borfo kuma bai kan zai fo ya kaka ne ke poke maka kashalan ne bon shenwa don shi irga ce ki borfo kan ka makatinal mano makatinal ne kuma shi kan tangi ga shalan ga minon da yake rokan ta Allah ya yuzu abu zai da mai ga ai fo ya mo mako tatu gindan ga hanga shi ne ku barfo ku kan ganga bongar akuwa gundora ngani bongar gawi fu gundora
ngani bongal songa yufu gundora ha ku kanti kungiye kan gone a shantara jankul ai foye mo guiga ai gani shirma charadi halar mai hinka du ko kan ga hinka katari dimo shako ginaya ne gana kan dawo bamargo mon irkul gabe kan goma kadda su fodi kan da bore ga ko hayte irma ko kari ka gorganda bani no ko kalle mer bongar irma goranda ko zai bani irma iri bon dan koirara izaira porque nafa kan ga fatta bon koini tare maga yani kunjiya maga akul emiri bongar iri morga duwoni parce que boko mana bisiri waydin kul ha ko mana kate kala shi mir fondo way gana dan sheyga hungu da kangirga himaka kai iri kai dogera kidi dimol hako ceci malira nan ku kadar go dunyara akulir makai kidal hakai cecin da fonda mali shinda bani iri magara iri kuy makatara bani iri daw bori da wai zai ni cari na lakkale na carho riga gari ku subhanahu ta'ala maka tirga mai rawafaka wudin shi so mai kulmatun ka kai ilma bai kan mission wo mission no kanka porque ameriti moja borkan go ameriki mi honni borkan ku kallan go dunyara ndine meja datti men sirga kuy nungu e jinde ga ko to nungu kan shi ma hinka ide no de shin kai da hakoya den shi wo aga himandir mi lakkale yera shi agende cer kulkan go dunya bu iri malakkal yeri porque del malmano den de malakkale dan ayge hansa ka bora kulfo kayna harka bisa ko kalle idi demine zai go kan kai so ngai mako inda jinashe dirsalu sayni turiyan bore kan go makkatal mukarraman kan ta abdullah hamadi kan ga gawla ma jere da borfu kan ga tilakkal koyni kan go france ko kallana ni bongar mi shomo wara wananda wara koy jine ngono wo kam inne dangir jine kan te foundation ko kala benin na foundation ko ka irin mace na hakoy that means bor fo ku kan nizo kani duma ga goma koy jine ceci ma bai kan koy jine rodi na ga koy parce que zankai no kati zankai mo ishin ka koy ka denda bor bere di don shi ku kala gana borago kullu ay gafo ay ga gare ko subhanahu ta'ala mal barka den dirara ay go hongu e ne irge tv station ceci so ngai shi ho gonda jiri itu ne a shandarja margai jina kin ne tekanti ako irin kan ne irin makokari irin madu dukan bon isa bore gengi yobo nwa ngi bon shingi wananda irin maye ka duishe ko ne tv station kallir kaki lakkale chaba porki adunya madiri don shin dirmano dir bon wano iri hinka tam deiri bon shebore kutaka kala dunya kulga dina porki me hinka kakir bon wano te ay ga hungu lakkale henna no fonda henna no kan afatta bore yan binara kan inka kai porki ngi madu moko ko inda jina don shege hansa ka bora kul foi ga kai ne daga irko subhanahu ta'ala hamir chaba hunku na zaro chine kamar ga kacar ko be ko ne porki me hinka irga hansa kan fondo be labuda lashi kabara na kan jen shalan kan ngati kan jen na fanta ayo kan jen na fanta ni shalan wani no kallan ko bore kan ni fondo be labuda lashi kabara na bore fondo be kan borku kan sanda ngati songi bora kanga mangare ke ne gana tanga wala kuma shi tanga ishinka dira mana madraka bore din nan kanti ahuwa nda wani wai ka shiga ne gawo yuf nda gawo lama yan tubarikallah iti bore kan goy ku kan sanda kan gati goy kan ne gana rangati kuma ina raka bisa ishinka ti kadraki nan irga hansa kani fondo gwenda shanni kwarakan na shalan ayo wadilla sanda emission hunde mayoga ishinka shalan ka dirnga ka haya ka shi ne emission charchara wa tukul kalima yaga kan songay madinga bon emission ma mantikala songay alhabar donc songay alhabar jindoga irga ne ina bor boba en charchara kan irba irmi fo irma emission fahamandishi mais shinka bore kuma yake za kondo itu barikalla songay irko enal barkada songay gonda association boba ir gonda darajanta boba ir gonda bonko en boba to barikalla irko mal barkadan wodilla ay gane sanda iri ne kuma shi kan dergo bonko no alaji bonkana irga hansaka afo irga ngimma nga fada bore ku irgi fo ngata association ki ni ce don kanti ahuwa da kan ngate songay ganda
association songai ganda igati konde kan tubari kallangi mo igo alli en même temps igo partout nan ku kala sanda songai hagati tubari ki diga bole faba nginda gawlama aberati mangare ku kante tubari kalla iga to kata dogor donc way shinka hati kadra kina wodilla har son iri way kondo kan gono abura maiga ladies songai ladies nda ladies association way group way tagay nda tubarikalla association ga boba nda iri akra konde bere ku kan gono kanti iri konda kan shi gane naina group naina tubarikalla diga han saki fondo go inda songai empire konde no kan tubarikalla gi mo tungi hini sanda songai dirara iri shinka daraka bole kunnan chef bambayan nda hakangate iri ho conseiller nda iri conciliant nda no kukan sanda kangate goido kan sanda songai barara bila ambassadeur ilga salamaga zanga mo aine hanu post kur kan sanda ine ha barajina quelque soit poste du miko non may irma nga porto karkar umar ay ga tamma ha irba ka dringare parce que so gay kuma shere tanjir gonde wangari beri kan zankano so gano kan a tunjir bora a goma kai ga cewiga a gonda nyanga masoga tarifa ba alhaji muhammad al mahmud banya tiga maga da muhammad mamma banya ngamo so gano irga da shekan amma haskan gallakalo da mission she tubarakallah gonda niya washin gani hinna dirga ba irmadiya fa ba fandara masha Allah labu dabar na ne hongandi folgu beri na hongandi ande ayo mamma irga hansakani fondo goy nda haye hunde kimite kabisa na kabadan har son haye da to za a fomo hun afoga ka fomo hun har foga ka wodla iga ko sanda goydage ir sonay goydage especially ma za kwada su tubarakallah kwada su mu goyo kalli go goydago rakan irga maka dan nangaira kan za dumi goyno kan sanda ne hawo kan zuzura ribo mo dan na kwada su yoy cilla za kan kukan kama ka go goyo ayo bashar goyno ayo songi goyno donc kwada su lika bera ku zangi bon koyno ga irga warfo har so wori sidirga soko bay iri bundo dogo wala kuro dogo ni gani tubarakallah kuro dogo no kala kuro ga ka aganer digana gudura faisal gono inda nga hanga shine kudur gifo irgi fondo goy sidirga iri kotogu ne rakai kango ne jirgo konjero ga bo ingi kurri ga sanamiga shanne yoy kukin nite bandaga dal fagay tubarakallah ayiral fagay o mashko ne kan irmana shintin goyo hunde kan ne mate a shinka shintin da kala war aga hinka te na goyo shintin emission o zari jine na shintin me san gambe firi a shinka te da kala war za aga bobar fagay na borgo na dunyara warno na borga koy mo har somo warno gararo mo kad dunya ko na jirmal fagay no al fagay donc il alfa beri docteur Abbas malam Muaz malam Abdallah alfa ba docteur Abubakar alfa gay tubarakallah wara hero di shinka dirnya il jene mo kan tubarakallah igono i hansa ko gurgay sanda songay tere mo konda jina alaji santasiyan nda hakanga himande ngi groupe samboro ya sai mashallah il shinka émission o dirandi il mana dira kanje fo kanjo manti kala sanda aga boba il koira izain gono kan sanda zihun kaka ngi koira mayo wala nge mano aga bobo koira ngono kan turu ngi koira mawoga especially il koira beero kati tondibi nda karabasan nda hakanga te abu koira hamon koira wi kurkan gate koira il shidira kawarna za ndirgane il dumo mashidari koira ago nangu yalla kan borfo yangi koira ina ngi koira ma war watun no san nangi songa itara hunde kuro gatunira ngashir koira wi din il mana dira kawarna il ga huri war kurmorma emission warma emission faba ndo war nakali donc il bon koino nara kabisa emission man talman hinna faba nirga ba lakkal faba bore ngono ngi gabay za lakkal wo ngara ha kurga hum ngashe iri bonkoy no har kabisa kanti sanda lakkal ga ba bore faba lakkal nda journaliste no kango Bamako nda journaliste no kango Ghana wala Makka numéro kan ne mabisa digoga woga dia numéro il WhatsApp o numéro to
iri Facebook page to iri donc ko iri YouTube ga Songhai TV zaga himanda emission to guno error boben ay gabe kan bore ga dia mais iri hanga ga fera iri ga hansa ka ba bore kan ga diri error ba Facebook ga ima iri contacter kurga ibil fa ba goyora ay woti shanno kan dirga hinka shanno kokorani. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Semaine prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup, Fanda Boy. Thank you. Mira